हाय एवरीवन आमर यूट्यूब चैनल इनफॉर्मेटिव ओडिशा को आपण स्वागत। ओडिशार समस्त ग्राम पंचायत मानक नियुक्ति हे अकाउंटेंट जहाँकि कैबिनेट निष्पत्ति नि 16/2/2024 तारिख में एथिरे आपणकर देखि दिंतु टोटाली पोस्ट अच्छी 7142 टोटाली ऊपर पोस्ट रही जो मैंने अप्लाई करने चाहते बहुत बड़ पोस्ट है वैकेंसी बहुत भल चांस निहाती भाव में यहाँ अप्लाई करूँ तो केबेठू अप्लाई स्टार्ट हो संपूर्ण डिटेल्स मुझे वीडियो मध्य आपको देखा जाऊँगी तो संपूर्ण वीडियोटी देखो स्किप करूँ तो बर्तमान चलते मुझे देखदेवी तार प्रेस रिलीज ओडिशा गवर्नमेंट तरफ दिया प्रेस रिलीज रे कौन कौन दी जाता विषय बर्तमान आम आलोचना करवा। तो यह हूँ देखी दिंतु ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा जाता प्रेस इस्ताहार जहाँकि लिखाई पंचायत गुड़िक राज्य तथा केंद्र सरकार विभिन्न लोकाभिमुखी योजना और कार्यक्रम गुड़िक कार्यकारी होगा सहित केंद्रीय अर्थ कमिशन और राज्य अर्थ कमिशन को अनुदान पांठि विनियोग हो आसुअछि। तो सरकारी कार्य निर्वाह रे उन्नति फलप्रद समानुवर्तिता नियंत्रण विभिन्न योजनार रेकर्ड एवं उत्तम आर्थिक परिचालना पाई सठिक मार्गदर्शन एवं डॉक्यूमेंटेशन सुविधा निमंते राज्यर समस्त पंचायत समिति जिलागुड़िक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्ति करने सरकार निष्पत्ति नहीं एथि निमंते 7142 पोस्ट पदवी सृष्टि करा जायछि। अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर माने पंचायतर प्रशासनिक नियंत्रण कार्य करेंगे। पंचायत को अधिक जीवंत और कार्यक्षम करने पाई ओडिशा अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्ति पद्धति और सेवा शर्त नियमावली 2024 नामक एवं नियम प्रस्तुत करा जायछि। ग्राम पंचायतर विभिन्न लोकाभिमुखी कार्य योजना एवं कार्यक्रम सहित जड़ित थिबा ग्राम रोजगार सेवक अभिज्ञता को दृष्टि रखी अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर रे 30% पदवी से मनोनीत करा जिवो। अवशिष्ट 70% पदवी एक स्वाधीन संस्था यथा ओडिशा अधस्थान कर्मचारी चयन आयोग माध्यम प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा पूरण करा जिवो। एकमात्र एककालीन योजना रे जो ग्राम रोजगार सेवक माने प्राय 5 वर्ष कार्य करथिबे सेमानक योग्यता पूर्ण करथिबे सेमानक खाली स्थान रे अवस्थापित करा जिवो। अर्थात 30% जो माने अछंती ऑलरेडी ग्राम रोजगार सेवक जो माने अछंती सेमानक निया जिवो। आउ जो बाकी 70% रहला से गुडिक समस्त कैंडिडेट माने समस्त डिस्ट्रिक्ट रो कैंडिडेट माने याको ऑनलाइन द्वारा अप्लाई करि परबे जहाँकि जार वेबसाइट रही ossc.gov.in आपण ता द्वारा अप्लाई करि परबे। तो बर्तमान देखि देबा को डिस्ट्रिक्ट केते पोस्ट देखि देनु। अनुगुल 234 पोस्ट रही देन बालेश्वर रही 373 पोस्ट बरगढ़ रही 266 पोस्ट भद्रक रही 226 पोस्ट बलांगीर रही 332 पोस्ट बौद्ध रही 63 पोस्ट कटक रही 388 पोस्ट देन आसी देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट रही टोटाली ऊपर 74 पोस्ट देन ढेंकानाल रही 221 पोस्ट गजपति रही 157 पोस्ट गंजाम रही 526 पोस्ट देन जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट रही 207 पोस्ट जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रही 322 पोस्ट झारसुगुड़ा रही 84 पोस्ट कलाहांडी रही 324 पोस्ट कंधमाल रही 184 पोस्ट केन्द्रापड़ा रही 259 पोस्ट। तो बर्तमान देखिए केउंझर रे तो केउंझर रही 311 पोस्ट खोर्धार रही 201 पोस्ट कोरापुट रही 255 पोस्ट मालकानगिरी रही 119 पोस्ट मयूरभंज रही 431 पोस्ट नवरंगपुर रही 200 पोस्ट नयगढ़ रही 203 पोस्ट नुआपड़ा रही 137 पोस्ट पुरी डिस्ट्रिक्ट रही 280 पोस्ट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट रही 194 पोस्ट देन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रही 138 पोस्ट देन आसीबा सुवर्णपुर डिस्ट्रिक्ट रही 116 पोस्ट देन आसीबा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रही टोटाली ऊपर 297 पोस्ट। तो टोटाली ऊपर वैकेंसी रही 7142
42ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଥିବ ଏହି ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି। ପୋଷ୍ଟ ନାଁ ଅଛି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ସେମିତି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବି ଆସିଯିବ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନେଇ ଆସିବି। ଟୋଟାଲି ନମ୍ବର ଉପରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 7142ଟି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ମୋଡ଼ ଏହାର ଅଫଲାଇନ୍ ରହିବ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ। ଦେନ୍ ଆସିଯିବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜରରେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନଜର ପକାଇବା। ଏହାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଉପରେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ନିହାତି ଭାବରେ 21 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କୌଣସି ଚାର୍ଜେସ୍ ନାହିଁ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର PGDCAରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର, PGDCA କୋର୍ସ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବିଲିଟି ହେଇପାରିବେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆସିବ ସାଲାରୀ। ସାଲାରୀ ଏହାର ରଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଏହାର 19,900 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିବ। ଏହି ସାଲାରୀ ବେସିସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ ସେ ପୋଷ୍ଟରେ। ତ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଆଗକୁ ଯାହା ବି ନୋଟିସ୍ ଆସିବ ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ତାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।